जाइथिली अंगनबाड़ी टाणिली मो खंडिया बेड़ी बोपा मारी फटे देला मोर चढ़ी। अरे पेंडा गोटे कथा बुझब कि सला आग भाई बेपार ना तुम पाखे जब किसी आइडिया अच्छी मत तुम्हें दे पार आग भाई केमती बेपार हम। अरे मो भाई प्रोफेशनल रापर ना तुम भाई दीटा धमा पाखे बसिकी 6 आना 2 पैसा दे कौन गांधी था तुम काख बाल तू सला रापर तू मुहर तुम गोखिया कुकर सला 6 मास है दरमा देनी कहला करना मु प्रोफेशनल रापर देत पता देत दाले भी सदा मालिक तुम तला कह कथा को कह बुद्धि की पता आम मालिक तुला नुले गोटे दौड़ मध्य टपा टप कर बेलदा बुला कुकुर छला मो दलमा 9 माथेला देनी। अरे पेंगा पटा कथाटा बुझा चेष्टा कर रे मो गाई रखी 7टा पीड़िया दे पारुनी निजे घास काटिकी गाई के खोजी कहीं जानचु ए लॉकडाउन मो जीवन टाक कंडम करदेला कंडम खाली नु बासी कंडम। मु तुम 2 जन को प्रथम रू कही उठा से रखी दरमा नहीं मुंडी देखले चाकरी नहीं आउ तुम मैंने 2 जन रहिल आउ मते देखल आ मु भल कि माइली तुमर कौन वर्तमान असुविधा हो तुम मैंने 2 टांग मो आगे सब गोटे गाई मस्तानी कर एबे सला मु तो मारिबी एना पा मारथिलु एपर तो गालरू परास जाइनी आम 2 जन मिसिकी मारिबू तू सला आम इच्छा काम करू ना ना आम इच्छा काम सोला मु तुम मल्लिक सोला सला मालिक सेदिन साहू बाबू बाईरे तू चाकराणी सहित जहाँ करूँ हेल्प सब भाइराल कर दी वीडियो वीडियो अच्छी आम पाखे। अरे तुम मान पाखे झिलिमिलिया थी सपोर्ट करूँ तुम 3 किलोमीटर दूर शूटिंग कर मो पाखे फुल HD अच्छी नब कि कौन म ओह नो ओए रेडी ना गंगा पिछा काम मु करि परिबिनी कौन बे करूनी तू जेंदी करू कई करूनी तू जदी सला आम कथा न मानू मो भाई की मुडा अरे पोटा बेला इसको कहां से लाया रे तोर जदी मने रहनी ताल तू पागल सागो भूतवारी पतर अधके जिला बाटी पी दउनु सला सते पागल कॉल करी कहितली वाह आन देमी हेरा को गुरबारिया छुरी के बाहर गलु असला मोर तो मने नाही घरे छुरीटा को छाड़ी दी गई घर छुरीटा को आने हमें गंडगोलटी आरंभ करिया। अरे बुधवारिया गुरुवारिया आम गाँव मेलोडी पड़िया नहीं पड़ेगा आम गाँव मेलोडी में गीत गाएगा नबले मो भाया गोटे प्रोफेशनल रापर तुम गाँ गलिकंदी की जाकि केते रैप करि परिवनी आई मीन गीत गाई परिवनी कारण मो गोटे प्रोफेशनल रापर कौन ए कथा तो भेजारे बस लगी रे नबले। अरे हे तू गीत गायब पछे शुणी तोर गोटे बेकार लव स्टोरी अच्छे गोटे बेकार लव स्टोरी शुणाइब कि नबले एत जदि बाध्य करके कहूँ ताले मो लव स्टोरीटा तोते शुणाऊँ किछि दिन तलर कथा तले बोले तले नुहे काश्मीर को जीवा ओहो एपटू गला से दिन सकाळु सकाळु से मत पार्क को डाकिदेला आउ मत बहुत किछि कहला मु प्रति उत्तर रे ताको किछि कहि पाइलेनी कारण ए कलिजुगर मु गोटे सर्वश्रेष्ठ नालुआ थिले सला एगुड़ाक सब मो आसिस्टांट रो काम ए पट्टा पिंदा ताको दरमा देइनु बोली से माने इमता काम करछन ये हूँ मो ग्रेट लव स्टोरी ये तो लास्ट गांधी गाड़ी 64 खाड़ हो गलाने आ तू
ଛାଡ଼ ସେ ଲାଷ୍ଟ ତ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ କୁକୁଡ଼ା ପଟିବନି। I am Mr. Rockstar, the Sirpandia. ତମ ଭଳିଆ ଗଳି କନ୍ଦିକୁ ଯାଇକି ଏ ରକଷ୍ଟାର ଶ୍ରୀପାଣ୍ଡିଆ କେବେ ବି ଗୀତ ଗାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ବୁଝିଲୁ ରେ ନ ବୋଲେ ଏ କଥାଟା ଯେମିତି ତ ଭେଜାରେ ଆଉ ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମୁଁ ଯେମିତି ନ ପୋଷାଏ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ସତରେ କ'ଣ ଯିବା? ଆଉ ଛୁଆ କ'ଣ ତୁ ଆମ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପେଣ୍ଡା? ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାର ଆୟୋଜନ କରିଛି, ଆସିବ 2 ଜଣ ଯିବା। ହଉ ଆସୁନ, ଚାଲ ପେଣ୍ଡା ଆଗରେ ଅଛି କି ଚାଲ। ହଁ ଆରେ ପଟା କ'ଣ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଅଛି ତୁ କହୁନୁ? ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଅଛି, ଚାଲ ମଣି ଦେଖିବା। ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଯାଇଜା ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ କ'ଣ ଜିନିଷ ପତ୍ର ରଖିଛ? ଆରେ କ'ଣ ଆରେ ପଟା ପେଣ୍ଡା କ'ଣ ଜିନିଷ ରଖିଛ? ଆରେ ଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଦିଅ, ଜଲ୍ଦି ନବ ହଁ। ତମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଁ ରାଜି। ଏ ରକଷ୍ଟାର ଦ ଶ୍ରୀପାଣ୍ଡିଆ ତମ ଗାଁରେ ଗୀତ ଗାଇବ, ଏଇଟା ଫାଇନାଲ। ମୋତେ ଆଉ ମାରନି ରେ, ମୋତେ ଆଉ ମାରନି। ଏବେ ଯାଇକି ବୁଝିଲ ବଟା ସାର୍ ପୁରା ଫୁଲ ପକେଇଥିଲେ। ଲୋକ ମିଶି ଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି, ପୁରା ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପାଦ ଦେଇଥିଲା ମିଠର ହିସାବ ଖାତ ଯାଇଛି तेरा अमाउंट मिल जाएगा। चल अरे डरी गला बे बुधवारिया गुरुवारिया ना बुधवारिया गुरुवारिया यदि किछि भूल गला ए 100 टाको हेई ब्रिज तळु फेली दबो। देखिया आ तळु तो फेली दबो। बाबा रे काली सकाळ को इंटरव्यू पे रेडी हे जीवो। ମୋ ପେଟଟା କଣ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି। ଜଣକର ଖାଇବା ସିନା ଖାଇଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣ 4-5 ଜଣ ଖାଇବା ଖାଇ ଦେଇଛି। ଆଜି ପାଣ୍ଡିଆର ବୋଧେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବାର ଥିଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଫୋନ କରି କହିବି। ଆଉ ମୋବାଇଲଟା ମାଲୋ ପେଟଟା କଣ ହଉଛି। ଲଗେଇଦେଲି ରେ ଲଗେଇଦେଲି। करे केतेबेले जिबा सांग सांग गले टी सुविधा होता पहुँचलु। अरे थोड़ा डुमुच कौन आसुनु पेलुनु थोड़ा बुलेट पेली पारनी लुना खंडे किणलुनु नॉनसेंस। अरे लगा दो फोन आगे भाई रास आसे अरे गुरुवारिया सुनिलु काहे की बालटा को नाहल पुदा कहलु। अरे सिपांडा गला कुआडे हेई पा आसिलानी। एटा मनीष ना आउ कौन शला मत आगे पठे देकी शला भबला माकड़ भाया डेउची
ଶଳା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଛାଡ଼ ମୋ ମାଲିକ ତ ଆଉ I am the rockstar. ବସିଗଲି अरे तो ना कौन ये हूँ आधार कार्ड एटा भूल कर वोटर कार्ड ये हूँ आधार कार्ड ये हूँ पैन कार्ड ये हूँ ड्राइविंग लाइसेंस राशन कार्ड घर छाड़ी आई जब कह मुझे धरिक आसबि तो ना सहित पर्सनाल टोटली मैच करूनी मु तो इंटरव्यू नहीं पारिबिनी अरे गुरुबारिया तो इंटरव्यू नहीं तो गाँ छाड़ी आस चल जीवा ଆଜ୍ଞା ଭାଇ पढ़ी देखला चल थोड़ा इंटरव्यू ପୁରା କ'ଣ ଶଳା ଗୋଟେ ପଟି ଗୋଟେ ଦେଇକି ଗଲା କିରେ कि ना बे एगुड़ा कम भूत भविष्य ଏରା ଭୂତ ନା ଭୂତ ସନ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ହାଇ ତ ଏଠି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇପାରିବିନି ଏତେ ଖରାରେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ନା ଛାଇ ମୁଁ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବି ଏ ଶଳା ମୋର ଗୋଟେ ରଖିଛି ଦେଖ କି ଦାନ୍ତ ଲିଙ୍ଗରା ତ ଉଖୁଡ଼ା ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ରହିଛି ଛାଇରେ ମୁଁ ରହିଛି ଘରରେ ଆସା ଏଇଟାକୁ ତୁ କାହିଁ ରଖିଛୁ ଏଟାକୁ ମାରୁନୁ କ'ଣ ଗୋଇଠା ନାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆ ପାଣ୍ଡିଆ ତୁ ତୋ ବୋପା ରାଣ ଖାଇ କହିଲୁ ଗୀତ କୋଉଠି ଶିଖିଛୁ यो यो हनी पाजी ମାର ମଟାକୁ ମୋ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧା ଆସିଲେ ମାରିବ କୁନ୍ଦା ତମ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବି କୁନ୍ଦା ମାରିବନି ବେ ପୁରା ଧରି ଦବ କହ ସତ କଥା ଓହୋ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟା କେତେବେଳେ ତମେ ଶୁଣି ସାରିଲଣି ଆରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ହନି ସିଂ ଟୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇକି ସବୁ ଗୀତ ଶିଖିଛି ତମେ ଶଳା ଦିଟାଙ୍କ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁନ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ଗାଇବା ଦରକାର କ'ଣ କହୁଛୁ ପାଇବୁ ତ ଆରେ ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇ ନା ମଇଁଷି ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇବି ବୁଲା କୁକୁର ବି ଖରାଟେ ହିଁ ଧାଇଁ ପଳେଇବ ଶୁଣ ମ କେଡ ବଡ଼ କୁକୁର ଜାଫର ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ବାହାରିଥିଲା ଜାଣିଥିବୁ ସାରାରା ସାରାରା ସିଲି ସିଲି ହଁ ଶୁଣିଛି ଶୁଣିଛି ହଉ ତୋ କାମ ହେଲା ତୁ ସେ ଗୀତଟାକୁ ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଏଇଟା ତମ ବାଁ ହାତର ଖେଳ ଗାଇପାରିବୁ ତ ନିହାତି ତ ଶୁଣ କୁହନି ଜଲ୍ଦି ଗାଅ ଗରମ ଭାତକୁ ମୁଗ ଡାଲି ଗରମ ଭାତକୁ ମୁଗ ଡାଲି ମୁଁ ପେଣ୍ଟ ବଟମ ଖୋଲି ଦେଲି ପିଚା ମାଡ଼ିକି ବସି ଗଲି ତଣ୍ଟି ଯାଏ ପୁରା ନାଦି ଦେଲି ଗରମ ଭାତକୁ ମୁଗ ଡାଲି ଏଇଟା ହଉଛି ସିଲି ସିଲିର ନ୍ୟୁ ଭର୍ସନ ସେକ୍ସି ଭର୍ସନ କ'ଣ ପାଇଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଶିଳ୍ପାଣ୍ଡିଆ ଚମତ୍କାର ବାହ ପାଣ୍ଡିଆ ବାହ ତୁ ଗୀତର ଯୋଉ ମା ଭଉଣୀ ନେଲୁ ନା ତାର ଯୋଉ ତୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ରେପ୍ କଲୁ ଗୀତର ତୋ ଉପରେ ମୁଁ ପୁରା ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲି ତାଳି 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 ଡିଜେ ଡିଜେ ମହାବଳ ବାଘ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ପୁରା ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଅଛି ପୁରା ଖାଲି ଧାଇଁ ଯାଉଛି କୁଆଡେ 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 କୋଉ ଗୀତ ଶୁଣିବୁ ହଁ କହ ମାନିକେ ମାଗେ ହିତେ ବା 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 ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଭଏସ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କ'ଣ କଥା ସେଇ କ'ଣ ଗୀତଟାକୁ ବି ହଁ। ତୁ ସେଇ ଭଳିଆ ମୋଡି ଗାଇବୁ ୟେସ୍ ବେଙ୍ଗ ଖିଆ ବାଟି ଦେଖେଇ ଦିଅ ମୁଁ ଶଳା ତତେ କ'ଣ ସାପ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ବେଙ୍ଗ ଖିଆ ପାଟି କହୁଛୁ ବଜେଇବି କ'ଣ ମିଳି ଗାଲ ତୋର ଏ ଲମ୍ବା ନାକ ହଉଛି ସକ ସକ ବୁହେ ସିଙ୍ଗାଣି ଚାଲୋ ବାୟାଣୀ ମା ମତେ ବଟିକା କିଣିକି ଦେ ମୋ ସିଙ୍ଗାଣି ତୁ ପୋଛି ଦେ ସଫା କରି ପାଉଡର ମାରି ମତେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେ ମାନିକେ ମାକେ 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 ବାଃ ଅତି ଚମତ୍କାର ଅତି ସୁନ୍ଦର କ'ଣ କଲୁ ରେ ତୁ ମୋ ଦିଲଟାକୁ ପୁରା ନେଇକି ତୋ ଦିଲରେ ଲଗେଇ ସାରିଲୁଣି ସତରେ ଆରେ ଆମର ଯୋଉ ଲୁବୁନ ଟୁବୁନ ରହୁଛି ଆଲବମ ସଙ୍ଗଟା କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ୟା ସେଇ ଗୀତଟାରେ ତୁ ଟିକେ ଘଇତା ମାଇପ ନେଇକି ଗୀତଟା ଗାଇଲୁ ଓହୋ ଡିଜେ ଘଇତା ମାଇପ ଡିଜେ ଘଇତା ମାଇପ ଆଣ୍ଡ ସଲ୍ ସଲ୍ କାଇଁ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ସହିତ ଗିରସ୍ତ ବାହାରିଚା ହେଲେ ହବନି ତାକୁ କାଇଁ ରଖିଛୁ ବାଳ ଲୋକଟା ଭଳିଆ
कौन कथबार्ता करछु ए घईदा माइप ऊपर मु तुमको गीत गाइक शुणेबी बर्तमान तुम खाली टिके वेट कर यो यो हानी पाजी यो डीजे सलसल हनी सिंह ए कौन कहथिलु घईदा माइप ऊपर गीत एटा गोटे कथा एटा तो मु एमिद्री गाइदेबी सुन ए रजिबा गाइबा जा लाइट कैमरा एक्शन यस गाउछु तोर काली माइप तोर काली माइप असुन्दरीटा मो माइप घोरा ता माताकु देई नाही पिला दिनु आम ढेंकानाल बिरी बरा ता माताकु देई नाही पिला दिनु आम ढेंकानाल बिरी बरा कंट्रोला हो मुटिके आधुनिक जुगाड़े पळैथिली तू आधुनिक जाई नथिलु ओल्ड को पळैथिलु डीजे 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 सलसल गीत तू गाइलु रे तू एमिति गीत गाइलु मन को पूरा 100 रु 105% पूरा छुला गीत तू सठी मते कमेंट मारुछु ना कंप्लीट करछु से तू जहा भाबी करी यस हां एटा लास्ट गीत हां हम तो जानिचु गोटे बाहरथिला एटा को गीत मोरी मन पड़नी आ मने पड़न तो बाळू गाई हां मन पइला टेल मी हमर जो ढेंकाण भीतर जेतो गां अछि हां से गां मान को नै कि तू मते गोटे सुंदर रैप के सुना हां सुंदर रेप करबी अबे रैप सॉरी जे रैपर तू रैपर ना कोन यस यस एडी गोटे कथा एडी तो मु संग संग चाहिले गोटे मिनिट भीतर कर देबी तो लेट्स बिगिन ओके ठीक अछि जिबा थरो जिबा रैपटा गा हां ढेंकानाल रैप रेडी 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 सुन ना हां बोल बोल रैप गा मेडी बसी की सुन हला दोस्त में दिया छिड़ाई परिबी ओके धीरे धीरे साउंड साथ दे यस यस यार गोटे मिनिट कूल डाउन हां गोविंदपुरु मुगुपदा महिमा भक्तिया गदा 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 मार्थापुरु आदिपुरा बेपारी जेते जीवन मरा मसला मते मारी दे बदमाश कोटिकार रैप सुनु हेटू गली बेड़ा पाळ ड्यू बन माळ माळ माळो 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 बिकी गली बांकु आळ पानी पेब ढाळ ढाळ ढाळो ढाळो बरमपुर बड़ बाग पांपड़ सारिबा पेगा पेगा बेगो 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 हरिजन सैछालिया बिकी बिकी हालिया बिकी बिकी हालिया बिकी बिकी हालिया बांकु माळ जेउल साई बेपार हबा घाय 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 बारो बगाय गाय 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 खाइबाकु टाइम नहीं देउल साई रे चीन काणी सेठू गली पलिकाटणी पलिकाटणी रे हले नाली धाई गले महले रे 3 माली हेटू गली जीरा माली रे कोठागर सेठू गली कामाख्या नगर रे बड़ गला सेठू गली रेकुला रे जाई कोन हाडो भांगी जी रेकुला जाई कोन बाळो भांगी गयो बाळ सेठू पतर बाव किछि बुद्धिवाटा दुसले सीधा बस टिकट कली सीधा घर पळे आइली आ कोन बाळ अछि सुनबा पड़ी हमर तो हाडो फाडो किछि भांगी लेट्स गो फॉर करम अरे से इंटरव्यू जो प्लेटर नथरे से गोला कोडे हेडा बाबू जी अबे दैट इज कॉल्ड रॉकस्टार मिस्टर श्रीपांड्या बढ़िया ना गां गहली ले जो मुसा व्यापारी हमारी जो औषध बिकुचंती तू तांकू तो टपी गलु ओदे हो हम कोन जानि जी डीजे करम कोन लागे अरे हां कोन ला हेलो हाय दर्शक बंधु तो केमी अच्छा आपण मैंने आशा कर बहुत भले थे आम भी भले अच्छे आपण मैंने भी रुहतु तो आपण मैंने भिडियोटी संपूर्ण देखी सारी देखा पर आप कमेंट माध्यम निहाती जनातु भिडियोटा केमती है फास्ट टाइम आम ग्रुप भिडियो करछु या पर पार्ट 2 आसवर आपण मान डिपेंड कर जदि आपण मैंने भल रेस्पॉन्स देबे पार्ट 2 आम निहाती जल्दी आणबु ना कौन कहूछ रह व्यस्त होनी आउ जदि आपण मैंने चैनल टी सब्सक्राइब करना ना कुहरे तो रोचु आपण मानक समस्त जय जगन्नाथ आउ आपण माने जते भल पाइबा देबे आमे सेते ऊपर उठिबो आ चैनल टी को जमार भी सब्सक्राइब करे पे भूलिबेनी चैनल रो नाम होची विलेज टोका कॉमेडी चोखा भाई बाटो ना जमा बंद कर देख कैमरा अरे तो ना कोन ये होची मो टोका रिटेक अरे तो ना कौन ये हूँ आधार कार्ड भूल कर वोटर कार्ड ये हूँ आधार कार्ड ये हूँ पैन कार्ड
ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରାସନ କାର୍ଡ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଅଛି ଯଦି କହିବ তুমি ଧରିକି ଆସିବ ତୋ ବାଳ ଭଳିଆ ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି ଡାଇରେକ୍ଟ ତାପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ତୋ ନା ସହିତ ତ ପର୍ସନାଲି ମ୍ୟାଚ୍ କରନି ମୁଁ ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇପାରିବିନି ଚଲା ତ ପଡ଼ିଥା 1 2 चलो आइए अरे कौन है हमारे तो किसी